أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلم من صلاة مت دلا وكبنكت ونوسان روكال وجاكت ما بنكت لا بروم ni salarunga walla anino Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ku jawro ken ku sayba kola ko tu emte woni kasum de pap di anosa nat mberi be kanu suma koli yok be fana fanota be kayni rakeda temit fula kola fa fet jar fet ko kamenor kede islam de kitaba no ma me feleno na kitab tauhid fula kafe fonon kula ko kone butin kende ku baci di ede kitaba po mananen menom kitaba di Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya noma me fele kula ko di fulime de fo fakamme kulime kone butin kende ku baci med fula ko fulime fo ko ngarale mo kana kula ka kanu bajam dikuri bor di kulime de kete kitaba jatan bajam tono mi nane bab maja min at-taghliw fi man abda Allah inda qabri rajul salih fa kayfa idha abadahu nane fulime do fe wa foto be ka sanke na ko wono mi kay sen meti ñi memek da muslima be jalla ko defu yak fet ana jake ma ko to emite nana kanja islam e juk meti le jak da muslima ma jalla ko defu yak fet an allah wut fu yak afude bare emite na ko be kanja islam e juk le ngole jak kanka wax woniwe kama nyanye an manje o baje be defu yak ban allah fu yak famfo o wana kila o broka bola famo bujekatiye wa kam islam be ka firene ket umutamba jawbe de fiyaka malaw akobte emite medi burakabu kankam brok bar manje ballo fore de ko besinetes ngonne kan jaat na jaw be de fiyaka ma akobte emite kaja ma jawja be ko ajawja be de fiyaka nakate ko bete emite makko fiyaka mo kan islam de juk meti wo wonniwe le jak da muslima mbaja be fi yakaf ma ko temite do kanja eno mo ajaw mbeto ma allah akop fi yakaf famfo o buroka bolo fam mo bunyiwe nana ngarlon fulimeto fa ban noko mana kana meno kabire kitaba mu tong mo folfo fulimeto na wombule pa ngoro qur'ane ayatul qur'an banangoro kami ka ket rasul sallallahu alaihi wasallam kaneno sadisi sola moka nane fi sahih an aisha radhiyallahu anha anna salama dhakarat li rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha dijo e kitaban ko ne sahih en bukhari di muslim aisha mtewno ko sumde pak nane ase ket rasul aken sallallahu alaihi wasallam ko ne salama aisha po passe ket rasul namu sajo man ala ko kala lanken rasul sallallahu alaihi wasallam di fukob ma feti keti nasara donon di choje kenet nasara yana juke bi ardi habasha di ma fameti ethiopia wama fiha min as-suwar di sinatala sandomi sanku kandomi sankirse na ku kami di chojeli meto musalama namu sajo ka jabrum be ma fameti ethiopia wana jukulo bon na lallom wana la ko kala lankena kita taw metna juk bo chojiyemak yan manje jake man ku kane do sinatalas di sindi net chojayu wate kila maka rasul sallallahu alaihi wasallam ajut wa bajite juwate kila fakala rasul sallallahu alaihi wasallam nana jam firma fu de salama nane ulaika bu kanu jikerenya idha mata fihim rajulus salih nanosan an ajake de ko kila jime nanosan an ajake de ko kila jime wa ma ko kanami banaw ala kabrihi
masjida ko etep di fiyaka feta nawma ajjimuña ko jaw ku jumen to misra wa sawwaru fihi tilka suwar ku banjaade ku kan sinatala wa di fiyaka fola ko jaw ku jumen to sinatala di misra en jikerenya ulaika bare bu kanaw kan jikerenya shiraru khalq inda allah kono mbutuk mo betemite ba fama mbu jekatiya medi sinatala san jikerenya so sikam bu kana kati nu alayhi salam manku kat boy mite e ko betemite manku jonkorde ko be sinetes mo ka rasul sallallahu alaihi wasallam nana jam firmo fi ummu salama nano ulaika bu kanu jikerenya idha mata fihim rajulus salih nano san ana ajake de ko kila jime aw abdu salih mba mi cela jaka cete de ko cila banaw ala kabrihi masjida de ko tep misra de fiyaka fet anakila wa sawwaru fihi tilka suwar ko banja de ko kansinatala sanu jukulonya de coje yete ethiopia ulaika bara koye ngoko shiraru khalqi indallah bu konomi bu kanaka famman ku jekatiye di bu tuk mo bete atemi fa haula bu kanu jekerenya jama'u bayna fitnataini koku man ku jojene mo jekatiye mon mo gaba wa wajakatu wono gaba ko ngara ku jojen fitnatu kubur wa fitnatu tamathil nane mo jekata mo fam mo tongande ko cila bonomi e ko bes ku yakak wa gabantena wonom sinatala sa ko nganya ko jumento med sinatala su kanka wa hon manje woniwe moka rasul sallallahu alaihi wasallam nane inna ashadda an-nas adhaba yawm al-qiyamah al-musawwirun nane bukana kam bugala boli bote famma mburiye fana fati yawm al-qiyamah ko no bukana kan manje kana talem bukana dijo hadise ke rasul sallallahu alaihi wasallam nane funa fati yawm al-qiyamah kuna taliya sinatala sanku kam mi di duniya atam di beka nguru sinatala sikila manku jojani so manko ni jikan sutas di sinatala su man si jaw nokon man atam atu ko meno oto kanka wa han manje wonyiwe amisilma be jabe fiyaka mako fiyaka mba jabe fiyaka manana be ko temite do tuwa won manje wonyiwe walahuma anha qalat nana di jodi sahih bukhari di muslim di hadise ken aisha nane lamma nuzila bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatra khamisat na rasul sallallahu alaihi wasallam kabir nam buju so bola buremi kola kom kuseka kola ko ngar ka fulak kuseno ka fulak ko kila fana ngare ma asus bola ka sulen fo furo kala fu banya nangar masu subula bola nyetundi bugala banda kala bugala bet ke eriye kariya kanda kala khamisatan lahu ala wajhi nana kafula ko nangaram akan di bola sulenko abanja nangar ma asus bola wa mana ragami nano sankano jamo watan manje kusumto ku galano galen nan kusumto ku galano mi o katujo moka nane faida tanama biha kashafaha bar nano san ajawja ka alilo jat na puren faqal nane narek wa huwa kadhalik wa takila umma nafinte bujuso bo man bugalano la'natullah ala yahud wan nasara nana atem nanunum ket yahudi ket nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida kubonya koli ku yaka koli ko ku ngaram ku kan simisira to ku jumena simisira soli to ku jumena si juma soli yuhadhdhir ma sanaw na rasul sallallahu alaihi wasallam dika firen ku muslima tam ku kan nokor ket yahudi nokor ni ket yahudi ket nasara won ku kanam e ngare ku yaka kay bu kana koli ku jumento simisira walaula dhalika ubriza kabra غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا نان كان انتجام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكجو منن فياك فولا نان كان انتجام رسول الله صلى الله عليه وسلم فياك فولا فانكو كان فكو بلو فانكو كان فو كپانكو كينك
nan wakam be kanemo rasul sallallahu alaihi wasallam fiya ka fola ku katen fomo man fukan tano sal anamang minakan nane nyetundi mo jakata meti mukanamu dibura ko ko jakata kolbo tam kanko muslima be juk meti noko nikati yahudi ken nasara manku kane menam tambo kan kajam kana be kate ko bete mite manku leñu be ko yure ke sinetes manku jobe ko be sinesa mo kane ade mina firino laade borokobu fiya ka fete ana jake mana jake jijiti me be foka fete suke tu mbes fu foka fete kala lok tu manji jawje fokobo noko ni rasul sallallahu alaihi wasallam di watala mana kana menam di madina fu foka fete baqi to na fokan ku sayba kola anosan aketo mboko jituma mante kande jake uhud kan manje kaketo mu di karamba banku jam futi kaf manaragi ku fokki bu banku cetumi di bagam bete mite mediko bu kan manje funa fet yawmal qiyamah e mite be kayiteni manku cetu menom anosan fosimo fo bam fula ko de ni la pan kan ni nye nakete fo fosimo fofu jembe kay senak meti bu kan manje kakete nyetu memite fofo de be kan hade min mana pakeni mano keni di arjana barak sahaba kat rasulullah sallam han akete di bacaca bola ko tubu kan ketar jana noko mana atem tarak menum wa kullan wa'ada Allahu al-husna atem nane ko tu ni senemeti ko bukan keta arjana ko tu ni senemeti bukan keta arjana ko tu ni manjana meti ko bukan keta arjana ko do kanjay nam ula no pinora momok ano sambuley be ngar anawiya beje foko di misra mbabeje foko di juma mbabe foko banjat nu jobe tepto kalembis medo tep daado kalembis ko kilap ngolam ko nafo wafwa ano nano sana keti jab bayt wata be karambeno kanti jabro ko bola bajaka banaro ko bawujumi di bu kana kola kanja wafna kati balim ko won wajake wote be seno bacam wali muslimi jawla jawde kitabat muslim an jundub ibn abdullah nane jundub ibn abdullah am tewno ko sumde fa qala nane sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni janjam da bonyate mite am tewno ko sumde fa qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul jandi obe jime jandi obe kete warne kuna ko ne fotok o derege furimo fe inni abrau ila allah nane ngeni setenoro be bar atemit an yakuna li minkum khalil purum bi baj apala di muyu fa inna allaha takhadani khalila atem nasafan saf apala kama takhada ibrahima khalila nokor ni mana sof ibrahima khalila nokor mana sof ibrahima bapala beno walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan nan kane ja panjak dinje mi sof apala di kayo ngakumbo oke latakhastu ababakar khalila abubakar ne tumbe sofe apala ala nan malegen wa inna man kana qablakum bukana kayonga kawujum jandim muyu kanu yattakhiduna kubura anbiyaihim masajida nane ko bukana ko kila buko kula ko la ko kuyaka keto ko bonya koli ko ngaram ku tep simisras ko sofen simisras oli ala nan jikatbo malegen fala tattakhidhu kubura masajida takum jingar ku yaaka jikam ko si misra fa inni anhaakum an dhalik njom dika firenu di buraka ba kilabu be ngar fu yaak o kam fo misra mba betet misra ban anayana ket njokano do di misra wana montu malla ko dikal msakiya tambu jitumbo be dikal msakatemte met ana umango monomango aketi jat le tuman kal msakta naw morem manku fokoto manjila worto bara foku manku pureno dikal msak han kan kal msakola fu manku pureno de ko manku jitumo be tiken odo umanja manku pureno dikal msakola o manku foko dikal msakola takum mumman mankan wanu mantu dikal msakiya nu jituo be dikal msakata atemit adam nan wa anna al masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada adam nan semisras burum atemita kiso takum jikando wa huken wana mufde ko betemite kebyo odo kanja enamo ko muslima ko waran kulli yenoro fama mukana moli ko be ngaru ana wala ajime
manku joku foko di misira mba nawlo wala to mabban tikem pudaw joku cena nawla keti jaan le ku jitu mo be fuya ka foka fete suke du ko foko sinde banjaari ku joku tepto kalmis ku cen du ko du sankay fa ku cen du ko yabendo ciura do tukan ka hon man jiwete jim meta ketum wa hoy duniye amanje to bo wano san bayto wata be kana fo kanta jawana roko mi mba ana duwo jat duwe pesop am temin pa bonketo ku ñolo po pendi ku ñina baje ko bo kulaw jamite me bonketo mi te pe bonketo kuro ko jama jake manka nakile isi mu jak majake mu ci lawum po jajuk emite pe seno to po bacam kan jawo nakate man kankana nan manje ala kene kamanje mu kana dineli kana ha manje ko karo kene dineli pa bajun to bacam mba on ko ne sadaqatu jariya mba e kolon nawoke han kane di sindela nawoke o kana ko karane mba bu bor na luke han kane sindela na luke bo kana ko kariyebo mba han kane sunu kur nga sob sariye bu bor bu kila sunu kur nga sob salake di dine te be bor bu kila do tuba cham be barakila woto anu sanu ragal mankan fona fanotu mbe pure duniye baj wax wanote be kat babe wate be kadi ngeni ba cham mbaye kitaba na ciice makatu babe duniye bukana ko kangare kitaba kala man kona foro pujojuk funa fati yawmal qiyamah mba manale bot nya duniye ba chama ba jaka bo batoke o fakad naha anhu fi akhir hayatihi na rasul sallallahu alaihi wasallam nafirun la firin di buro kobu di buro ngabola fubon mo folbo oto kanja enamo le jak wona firin lam mbu ngara wajat mulan rokena thumma innahu la'na nana puto ja rasul sallallahu alaihi wasallam bunu ba man annumunya wa huwa fi siyaq man fa'alahu wa salati indaha nana kanannum mi konum anu sana kanemo di ajembe fi yakap ma salito min dalika nyetindi fi yak fonto mo kane wa illam yubna al masjid han kane kant misra ko tepeto ba de fi yakap fitana no jaw musalito wa huwa ma'ana qawluha khashiya an yattakhidha masjida na rasul sallallahu alaihi wasallam nakul kuli takum bukana ku ngar ku yaka ku lang ko simisira fa inna sahabata nan ku sahaba ka rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan nan ku sahaba fu yaka fa rasul sallallahu alaihi wasallam ku musul ku tebto misira rasul sallallahu alaihi wasallam de fu yaka folan di kalmsak nak ku foko tanaletumi to ku foko wakana ko be foko to ku jitum to be fu yaka rasul sallallahu alaihi wasallam na jimmi ku sayba ku yulo to temba ko wara ku foko ka ko kare ko langana la be maka kanto bona kimmi bu ka ko kare ko no jituma la be baqi kanto bona ji are ko la mu foka bu kana ko la yokna bakar siddiq rilom nani ni janjam de abonyati rasul sallallahu alaihi wasallam ma musare gom furim ijimutu fo nana atemit letamus angar yute ta bonya wala mande kanja ta namangu mam ku fok ana abonyawmu tona ngarem yutela bimana abonya leta musaket mande temite mam mon ku foko tona ketem o to tana fokam ku tana ketem ku meneri to ku fokam mo kana rasul sallallahu alaihi wasallam du ku foko di kalmisak kola kalmisak da se kola aisha radhiyallahu anha nan ku fokom to wata rasul sallallahu alaihi wasallam tu fiya ka fola ko de misra med fiya ka fola di kalmise misra yola di kalmisa kola fuku kaf konti torali kankani ba tefe fuku kaf titora kapanaw ke ma misra kapanaw ke kalim sa kola fu morma mo kam min jalam bi abdul malik bin marwan di wata la namang be ka ben na kati misra to ko wate kala ku sayba tu ana lebo bara de ku manja kan ku kamatu wate kala loko ni hasan al basri ku rego rek meti on jabe ka ben misra ben yo kapan ku jen takumbu ben yo mankan obe kana mendu kalm sakat rasul sallallahu alaihi wasallam kad bo kalm sakat rasul sallallahu alaihi wasallam kamustum kujuko ku jalo jaadu ku man ku jukal misakola du ku man meta tona la ko mi du ku jukal misakola bu ko nokora du ko jok buronga bola bu ko bu nokora bara arunga ayno mamansa wana mangu be kane anungon ne tu ufireno kandu semba emite yakila sene mo kam mi wate kila uyu ndi islame mangut arunga ya mankan abe jaw ulongo mankan wa hukenu la nuitoto mba mu be kayten be futik tikema bukan ka jupe singinde sol distance reto
mo kana ko du ku kato nan ka ku juko meti kore gore akela mangut akela kun semba du ku kato bo man kiti wade kila afatinya kalim sakatara sallallahu alaihi wasallam ma benenya misira ke je na murdu man ka nye fiya ka fitra sallallahu alaihi wasallam fofur di misira nan kam enumo rasul sallallahu alaihi wasallam fiya ka fola kuman jadi ku joku juk meti o munakan gambro ka bola ban barnya wan war no kana man kan wala baka pakena ko misilma tam ku jo man ko ne be law fiya ka fitra sallallahu alaihi wasallam di ko no to nyanye wala baka jinden fo u jindena fo o ka tentame mu konkre ka be fatiya o jojo u kana ja bu jindi bone bu feji o kana ja ngolena mi mana o konkre ka ja ngolena o tepa ngolena fo lanu tepa ngolena be nye feji be fatiya o jojo ka anabi jal tamuna rindu fiya ka fitra sallallahu alaihi wasallam mo ko kam fo meno mo kana ko sayba ko musul kula ko mankan ko be ngar misra kando ku jok foko do an mbano naket ku foko ko ban ku jok tepto misra wa kullu mawdi'in qusidat salat fihi faqad ittakhadha masjida nane tano santan manje bukana ku salis musalle saliso an kalm saketa no saliem wita ja fakara tan salen to misra bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan kama qala sallallahu alaihi wasallam nane bare tano san tam bukana ku salim ceb to ngangar po ngon nurag to misra met rasul sallallahu alaihi wasallam nane ju'ilat liya ardu masjidan wa tahura nana atem nasenan se mo fam burom tano sambi kanto misra bimana tano sambi ngoni ju misale kanti ja jonko ngay difu fokaf mbadi burum ap tambukana ko wuje burum abed bukana wa tahura di mo fam seta mo fam nano sana muslima jaw jabajit mel pangar mo fam matema masale mbana ko bañ melam bare bu juuso bobu dak la gor ja melam pam bu juuso bola bu beneno wo jaaju ko wade kilawyu wana kanami wade kilawyu bo pangar mo fam matema wali ahmad bi sanadi jayyid an ibn mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an nana jawla jawdi imam ahmad kitaba la yakun al musnad hadisan man abdullah ibn mas'ud ngarlo abdullah ibn mas'ud nane inna min shirari nas rasul sallallahu alaihi wasallam nana bukanak kam buronga boli bu famam bu jekatiye man tudriku musaa bukana kam fu ban ma fe duniya fu tokum wa hum ahya ko bo man kuronga med fu ban ma fe duniya o jaaju ko wade kila bukana le ko manji wayno memite kana be kala ko no jam acen namma ni janjam no ko fana ko la do ko rek la ilaha illallah no ni jame jam ko fana do ko rek la ilaha illallah kan ko le ko man kasali le ko man jisum le ko man hije le ko man ka puren jaka wano sa on man jewti islam ko man juto bare pambay du ko kila okon nan kula ko jaka mi ko wate ke nan bare no ni jame jam ko fana do ko rek la ilaha illallah mo ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam nane bukana kam buronga boli bu famam bu jekati ko non bukana kam fu bon mo fe duniya fotum be toke ko bo man ko ronga emite pakana la de mate wate kilaw po jaju mati bukana ku kila buku ko buronga boli mam bote be famam bu jekati meti buleputo panku ngolen ko kambo mado juku jaar bukana buleputo bu jipo mano san bare pam baj okon di wala ke mite wonumi wa huwa jupe ku tete ku kanerit wa kambe kana mo wono islam ko manje mite ko manje bara bukana katum be mate wate kila ko be kam bukan kan manje ku manjute mit ku manjute islam mo kana buleputo bano sampo ko be kambo mo ka rasul sallallahu alaihi wasallam nanola kamburo nga boli bote be famo bu jekati ko no bukana katum be mate fu bon mo fi dunya walladhina yattakhidhuna qubura masajida dibu kana ko kamburo nga boli bu famo bu jekati ka famo ku lepute ka ngaram si misras ku kando ku yak ana wali na cicet no foko ban no joju mento misra ba misra ay manji tepe misra tepe ban ana yana ket no do ko do de misra manji foko do tu kanka wa han manji woni wi di islam kuma nja kanka ndo ko meti misra yano san kanja sindine misra ana do man ko foke kanka na anokon kanka wawuje anokon bara ana do di sindine misra ko foko
misra kila ka salele ku jakdo ano sanu salido ka saleke ku jakut med rasul sallallahu alaihi wasallam nane la tusallu ila al qubur takum ji salido ku yakak ndo rasul sallallahu alaihi wasallam nafirun la firen be tep misra de fu yak mba etep misra ban do fokdo an kuma nja ko ne do bajo jatu wa wara muka wono nan kanja anaw ju foka ji ban ji jawji tep to misra ine misra kile war ne beti kanja muy batepe misra ban diji ngoru anaw ju fokudo ine anakilo mu juwar ju fokulo manja ju fokodo foka fe ko musulman mangwalen jak misra kila ana sali jado ka sala ko la du ko jak bare nyeme kanja misra man ji tepe ji ban di joji fokto anaw di fokto sindine misra tengere misra ji foke fakile feti misra ji foke bare ledo sindine mbadu fefa misra ji foke kanyana kerde ko kanyan kamoy mbabalim ko be misra bare le sindine misra ji foko kanja misra ken yoybo yar manje pungon nu jaw salido o jawbe misra kile yekuyma o yefankati en o bare kanja nyanye misra ken e bajot o jawto ja misra le to ngonu mari kasale aketi kana ka jupa woto nye ko ngonu jaw sale kasale du ngonu jaw sale di misra kila o sale jado kasale ke ku ci jak do tuyi sey se meti misra defu yakaf sina moriri fu yakaf cefo misra po ce war ne jum o foko jane ya sindine misra mande di fakile nu kana mande titora misra mande belem ko be misra bare do di sindine kasala ke do le ko ngol ko jak woto bukana tana to be gitula momak tak mumanga be ngar bukana kolla ngara o kanya di misras mo fokale di misra kanko waxon mandi woniwe mo kana imam nawawi narek de e kitaba la sharh mu'addab bi tahrim bina mutlaqan wa dhakara fi sarh muslim nahwa aidan nanek ñi amisilma be tep di fiya ka fet an anaya ket maban aw be jaw be tep to fiyak mba be jaw tep di fiya ka fet anaya maletum be kan kalimis mande be kam misra do tuwa won manje woniwe kanja be kan to misra yo fam me nyiwe be tep to kalimis seb wa won manje woniwe sibulo ko sanot nya be jaw tep di fiya ka fet anaya yawm o ngarja simente kila mu jaw sen anan manja bajit si wono rosia di kan no mamma anaya ma jim nyangar baraja ba cilaw ba ngar ba chama ba kilaw bu pu jawjuk anaya be bojunto baraje bar nyaaw jaw non simente ban jaw teb di kalmisa anaya man teb nya kalmisa endo anet sambon kalmisa kanot nya be tebe ko ngon ko pakeno e bola endo anet arjana kalmisa kiyaw ko nona fa masoleti ko endo ande sambon kalmisa kiyaw ko ngola ko pakeno bugal banosal endo anet arjana kalm sakiyaw ko abaytu ko aba solawto ko woto baraw jow sen anaken asolami di ombo manaronge po jojo ana yaw ma jim ñobe bajunto ba cham ye fa nga bajina fa o be jaw tep di kalmsa di fiya ko fitana ya an ma jajim inyeme di fula ko la fe tate no tala bere be fula ko la fu cen njomne law atemit asena lam fi fa ba ko ka matan la fa naka fet jaat mbaro mason la fi fa baake na senu la ju na pakeno la bugal bano sabeti dunie dibeti mal kiyama ko jikere ko jantena burom emite bonkade burom ati wala ne no basa ne no kasofora emite seno fi fa baake de seneju de chamu ba cham bajake enyeme tata no taala bere do ngano la bebe fola ko la fiken subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.